Good morning, everyone. Daily Nagamis Bible reading নতুন দিন লাগা স্বাগত আছে। আজি দিন 575। আজি লাগা পবিত্র কিতাব পড়বলিতো খন্দন খান লাগা পইলা কিতাব chapters 7 through 10. খন্দন খান লাগা পইলা কিতাব chapter 7. আইসাকার লাগা খন্দন খান Itya Isaacar laga chukura khan asle Dola aro Boa, Jasha aro Shemram, Jarda, aro Dola laga chukura khan Oze aro Rifaya, aro Jeriel, aro Jamai, aro Jepsem, aro Shemuel. Takhan baba laga khorde nita khan Motlab Dola laga takhan nijir khandan khan de takat thakya bhui nag kuriya khan asle. June Khan laga gindi David humoi di asile 2,20,000 aro 600 aro Ozi laga chukura Khan Israel laga chukura Michael aro Obadiah aro Joel Isaiah Banchta takhan sob asol manu khan aro takhan lokode takhan khandan khan bura takhan baba khan laga khor bura Lurai nimiti sipoy khan laga jumma asale. Chui aro 10,000 manu khan. Kile koile takhan laga besi maiki aro chukura khan asale. Aro Isaacar laga khar manu khan. Pura sob bhai kukai khan tak kote thakya Lurai laga manu khan asale. Sob ke khandan khan bura hisab kurigina 4 bar 20 aro 7,000. Benjamin aro Dan laga khandan khan. Benjamin laga chukura khan Bella aro Pekchir aro Chidayal Tinda. Aro Bella laga chukura khan Esbon aro Oze aro Oziel aro Jeremot aro Ira Panchta. Takhan baba khan laga khor laga matha khan Phui na Korea takot thakya manu khan. Aro takhan laga khandan khan bura hisab kurigine 20 aro 2,000 aro 10 aro 4. Aro Bikir laga chukura khan Zemaira aro Joash aro Eliezer aro Elionai aro Omrai aro Jiraimot aro Abaya aro Anadot aro Alamat. Ito kan so Bikir laga chukura khan asile. Aro tekhan laga gindi, tekhan laga khandan khan laga nam hisab de, tekhan baba khan laga khor laga matha khan, phui na Korea takot takya manu khan, asle 20,000 aro 200. Jedayal laga chukura khan bi, Belhan aro Belhan laga chukura khan, Josh aro Benjamin aro Ihat aro Kinana aro Zedan aro Tarshish aro Ahashahar. Itu khan sob Jitayal laga chukura khan, takhan baba khan laga khor laga matha khan. Phui na Korea takko thakya manu khan. Asle 17,000 aro 200 sipoy khan. Lurai di jaigina lurai guru boli thik ase. Shabem bi aro Habem. Laga baja khan aro Hashim. Aher laga chukura khan. Naphtali laga khandan khan. Naphtali laga chukura khan Jaziel aro Guni aro Jezer aro Shalom. Belha laga chukura khan. Manasi laga khandan khan. Manasi laga chukura khan Ashrael. Jun ki tai bukise. Hulibita laga maiki nokoni udo Aram jati laga. Jati maiki bukise Gilead laga baba Makir. Aro Makir Hapem aro Shabem laga puiniki maiki gurise. Jun khan laga bhuini laga naam asale Maga. Aro dusra laga naam asale Zelophehad. Aro Zelophehad laga chukuri khan asale. Aro Makir laga maiki Magha ekta chukura bukise aro tai matise tai laga naam Berish. Aro tai bhai laga naam asale Sherish. Aro tai laga chukura khan asale Olam aro Rakhem. Aro Olam laga chukura khan Bedan. Ito khan Gilead laga chukura khan asale. Makir laga chukura, Manasi laga chukura. Aro tai laga bhuini Hamoleket. Bukise Aishot aro Abeazer. Aro Mahala.
Aro she maida laga chukura khan asile Ahayan aro Shikem aro Lekhe aro Anayim. Abraham laga khandan khan aro Abraham laga chukura khan Shotila tai chukura Berit aro tai chukura Dahat aro tai chukura Elada aro tai chukura Dahat aro tai chukura Zabat aro tai chukura Shatila aro Ezer aro Iliad. Jun khan ki Gad laga manu khan Jun khan utu jaga di asile muraise kile gole tai nichi ahise tekhan laga janwar khan lubule. Aru tekhan laga baba besi din mon to kurise aru tai laga bhai kukai khan taike mon aram dibule ahise. Aru tai chitia niche maiki pitor di jaise tai bacha bukhise aru ekta chokora bukhise aru tai matise tai laga naam Beria. Kile gole itu tai laga khor lokoti biya huise. Aru tai laga chukuri asile Shera. Jun Beth Horon laga nichi phak banaise aru opor phak aru Ozen Shera. Aru Repha asile tai laga chukura Reshep pai aru tai chukura Dela aru tai chukura Dahan. Tai laga chukura Ladan. Tai laga chukura Amahot. Tai chukura Elishama. Tai laga chukura Non. Tai laga chukura Jehosha. Aru tekhan laga saman khan aru tekhan laga thakia jaga khan asile Bethel aru itu laga town khan Naran laga bura fini aru paschim fini Gezer. Itu laga town khan logote. Shikem bi itu khan laga town khan logote. Gazadok itu laga town khan logote. Aru Manasi laga bacha khan laga desh kinar khan bura Bethshean aru itu laga town khan Tanak aru itu laga town khan Megiddo aru itu laga town khan Dur aru itu laga town khan itu khan bitor de Israel laga chokora Joseph laga bacha khan thagise. Asher laga khandan khan Asher laga chokora khan Emna aru Aisha aru Eshua Aishuai aru Biraya aru Sarah takhan buini aru Biraya laga chokora khan Heber aru Malkiel. Jun Piravet laga baba asale. Aru Heber baise Chaplet aru Shomer aru Hodam aru Shua takhan puini. Aru Chaplet laga chokora khan Pasak aru Bemhal aru Ashvat. Itu khan Chaplet laga bacha khan asale. Aru Shomer laga chokora khan Ahai aru Roga aru Jehovah aru Aram. Aru dai bhai Hilam laga chokora khan Zopha aru Imna aru Shilesh aru Amal. Zopha laga chokora khan Sua aru Harnifer aru Shaul aru Berai aru Emra. Bezer aru Hut aru Shama aru Shilsha aru Adran aru Bera. Aru Jeder laga chokora khan Jephone aru Bispa aru Ara. Aru Allah laga chokora khan Ara aru Hanael aru Razia. Itu khan sob Asher laga bacha khan asile. Tekhan baba laga khor laga matha khan Phal nita khan. Aru tekhan laga pura khandan laga kindi jun khan lurai nimidi thik ase. Aru lurai gurubu pare asile 20 aru 6,000 manu khan. Khandan khan laga boila kitab chapter 8 Benjamin laga khandan khan. Idia Benjamin baise Bela tai laga boila junum dusra Ashbel aru disra Ahara. Chauta Noha aru 5 Rafa. Aru Bela laga chokora khan asile Adar aru Gera aru Abihot. Aru Abishua aru Naman aru Ahua. Aru Gera aru Shepufan aru Horam. Aru itu khan Ehot laga chokora khan ase. Itu khan giba di thagia khan laga baba khan laga matha khan ase. Aru takhan hataise takhan gi mana hatte. Aru Naman aru Ahaya aru Gera. Tai hataisi takhan gi aru paisi Azza aru Ahihot. Aru Shaharaim Moab Tishte bacha khan baise. Tai takhan gi patai dia piche. Hoshem aru Bara asale takhan maiki khan.
Aru tailaga maiki Hodesh pura dai paise Jubab aru Zebeya aru Mesha aru Malcolm aru Jeus aru Sakya aru Merma. Itu khan asale tailaga chukura khan baba khan laga matha khan. Aru Hoshim pura dai paise Abaidab aru Elbal laga chukura khan Eber aru Mesham aru Shemet. Jun unnu paise aru Lot itu laga town khan logode. Gad aru Ajalon de Benjamin jati khan. Birayabi aru Shema Jun khan Ajalon di thakia khan laga baba khan laga matha khan asale. Jun khan Gad di thakia khan ge khitaise. Aru Ahayo aru Shashak aru Jeremot. Aru Zebadiah aru Arad aru Ather. Aru Michael aru Ispa aru Juha Biraya laga chukura khan. Jerusalem di Benjamin jati khan. Aru Zebadiah aru Meshullam aru Hezekiah aru Heber. Ishmarai bi aru Jeslaya aru Jobab Elbal laga chukura khan. Aru Jakim aru Zikri aru Zaptai. Aru Ilainai aru Zildai aru Ilael. Aru Adaya aru Biraya aru Shimhai laga chukura khan. Aru Eshban aru Heber aru Ilael. Aru Epton aru Zikri aru Hanan. Aru Hananiah aru Elam aru Andudaija. Aru Ephaidiah aru Binuel Shashak laga chukura khan. Aru Shamsherai aru Shiharaya aru Adalaya. Aru Jeresaya aru Ilahaya. Aru Zikri Jeroham laga chukura khan. Itu khan baba khan laga matha khan asile. Tekhan laga khandan khan bura asul manu khan. Itu khan Jerusalem di thagise. Gibeon aru Jerusalem di Benjamin jati khan. Aru Gibeon laga baba thagise. Jun laga maiki laga nam asile Mecca. Aru ta laga boila junam chukura Abdon aru Zur aru Kesh aru Baal aru Nadab. Aru Gedor aru Ahayal aru Zakir. Aru Meglot paise Shemaya. Aru itu khan bi nichir pai kukai khan logodi Jerusalem di thagise tekhan upor de. Raja Saul laga khor mano. Aru Ner paise Kish aru Kish paise Saul. Aru Saul paise Jonathan aru Malkishua aru Abenadab aru Eshbal. Aru Jonathan laga chukura ase Meribal aru Meribal paise Micah. Aru Micah laga chukura khan asale Petun aru Melek aru Daria aru Ahaz. Aru Ahaz paise Jehoiada aru Jehoiada paise Elamet. Aru Asmabat aru Zimri paise Moza. Aru Moza paise Benia. Rapha asale tailaga chukura Ilyasha. Tai chukura Azel. Aru Azel laga chuita chukura asale Jun khan laga nam asale itu khan. Azrikam Bokiro aru Ishmael aru Sheraya aru Obadiah aru Hanan. Itu khan sob Azel laga chukura khan asale. Aru tai laga pai Eshek laga chukura khan asale. Tai laga boila junam Alam, Dusra Jehosh aru Disra Eliphelet. Aru Alam laga chukura khan asale. Puina kuria takot thakya manu khan. Tir chulabu paria aru bisi chukura khan asale. Aru chukura khan laga chukura khan. Exo aru Bachas. Itu khan sob Benjamin laga chukura khan ase. Khandan khan laga boila kitab chapter 9. Manu khan Jun khan khitai dia desh pura wapas ahise. Enega pura Israel ge khandan khan pura jaise. Aru sabi takhan ge Israel aru Judah laga raja khan laga kitab dilikise. Jun khan ge Babylon di lui jaise takhan laga galti nimide. Itya puila takya khan Jun khan nichir down khan di nichir jaga de thakise hoise. Israel jati khan Pujari khan, Levi jati khan, aru Nethanem jati khan. Aru Jerusalem di Judah laga baja khan thakise.
aru Benjamin laga bacha khan aru Abraham laga bacha khan aru Manasseh Amehot laga chukura Adai Umrai laga chukura Emrai laga chukura Bani laga chukura Judah laga chukura Fares laga bacha khan bura aru Shalom jati khan bura poila junum Asaiah aru tai chukura khan aru Zerah laga chukura khan bura Joel aru tai laga bhai kokai khan Choiso aru Nobe aru Benjamin laga chukura khan bura Meshullam laga chukura Salo Hodavaya laga chukura Hasina laga chukura aru Jeroham laga chukura Ebnaya aru Ozi laga chukura Ella Mekri laga chukura aru Sheptadaya Shifadaya laga chukura Meshullam Reuel laga chukura Ebnijah laga chukura aru takhan laga bhai kukai khan takhan laga khandan khan hisab te 900 aru 50 aru 6 itu sob manu khan baba khan laga asul asle takhan baba khan laga khorde pujari khan chun khan Jerusalem ti thakise aru pujari khan pura Jidaya aru Jehoiarib aru Jakhin aru Helgaya aru laga chukura Azariah Meshullam laga chukura Zadok laga chukura Merayot laga chukura Ahidab laga chukura Aishor laga chukhor laga nita aru Jeroham laga chukura Adaya Pashor laga chukura Malkija laga chukura aru Adel laga chukura Maisayai Jazara laga chukura Meshullam laga chukura Meshillemet laga chukura Emmer laga chukura aru takhan laga bhai kukai khan takhan baba khan laga khor laga matha khan 1000 aru 700 aru 3 bar 20 Ishor laga khor de besi bal bura kam kuribo paria Levi jati khan chun khan Jerusalem ti thagise aru Levi jati khan bura Hashab laga chukura Shimaya Azrikam laga chukura Hashabaya laga chukura Merarai laga chukura khan pura aru Bakbakar Harish aru Galal aru Maika laga chukura Madanaya Zikri laga chukura Asap laga chukura aru Shimaya laga chukura Obadiah Galal laga chukura Jedodan laga chukura aru Asa laga chukura Berikaya Elkanah laga chukura Jun Netophat jati khan laga busti khan di thagise Mondir laga chokidar khan Jun khan Jerusalem di thagise aru chokidar khan asale Shalom aru Agab aru Dalmon aru Ahaman aru dakhan laga bhai kukai khan Shalom asale Asul Jun titya bura pura fini raja laga kete rukhe takhan chokidar khan asale Levi laga bacha khan laga bhakte aru gore laga chukura Shalom Ebeyasab laga chukura Gora laga chukura aru tai bhai kukai khan tai baba khor bura Gora chati khan kam ki salwa kure Popetro triple khor laga ket khan di chokidar ase aru takhan baba khan utu malik laga sipoi khan opor di thakya bura khusi buli rasta di chokidar asile aru Eliezer laga chukura Phinehas poila humoi de takhan laga nita asile aru utu malik tai lokodi asile aru Meshelemia laga chukura Zechariah mondoli laga Popetro triple khor laga turcha thi chokidar asile Ituan sob chun khan ki ket khan de chokidar hoboli bisarise asile 200 aru 12 Itu khan ki takhan laga busti khan di takhan laga khandan bura janise chun khan ki David aru Master Samuel nichir kam jaga de Popetro kurise Inika bura takhan aru takhan laga bacha khan uto malik laga khor laga ket khan ke salwa kure nam bura Popetro triple khor ke bhag kuri kini Chokidar charta bhag de asle pura fini paschim uttar aru dakshin aru takhan laga bhai kukai khan chun khan niche busti khan de asle humoi de takhan lokoti 7 din piche ahibo lage kele koile itu Levi chati khan
charta asul chokidar khan tai khan gi rakhya kam jaga de asle ishor laga khor laga kamara khan aru thun khan gi salwa kore aru takhan ishor laga khor gi gol guri kini thake kile koile takhan upor di sob ase aru itu ki pichor de khuli bole laga kam takhan laga ase dusra Levi jati khan aru takhan pura gun ba borton khan gi chula bole laga kam kore titya takhan itu khan gi thik pura bhitor de anibo aru bahar de lui jabo takhan pura kun ba borton khan gi salwa bi kore aru popitro jaga laga sob saman khan aru phal ata aru mudu aru tel aru agarbati aru masala khan aru pujari khan laga kun ba chukura khan masala khan pura mollom banai thake aru madidaya Levi jati khan pura ekjon jun gora jati shalam laga boila jonom ase udu saman khan pura kam kore chi borton khan di banaise aru takhan laga dusra phai kukai khan kohat jati khan laga chukura khan pura dikhabole ruti opor de asile sob sapat de itu banabo nimide aru itu hon ase kana guria khan Levi jati khan laga baba khan laga asul jun khan kamara khan pitor de thake kile koile takhan itu kam rati aru tin kuri thake itu khan Levi jati khan laga asul baba khan asile takhan laga bura kandan khan de asul itu khan Jerusalem de thakise Raja Saul laga baba khan aru khandan khan aru Gibeon laga baba khan thakise Jehel Jun laga maiki laga nam asile Maga aru ta laga boila chunum chokora Abdon itu biche Zur aru Kish aru Baal aru Ner aru Nadab aru Gedor aru Ahayaw aru Zechariah aru Meklot paise Shimeam aru takhan bi niche bhai kukai khan logote Jerusalem de thakise takhan laga bhai kukai khan laga ulta upor de aru Ner paise Kish aru Kish paise Saul aru Saul paise Jonathan aru Malkishua aru Abinadab aru Eshbal aru Jonathan laga chokora asle Merib-Baal aru Merib-Baal paise Micah aru Micah laga chokora khan asle Paiton aru Melek aru Daria aru Ahaz paise Jara aru Jara paise Alimet aru Asmavet aru Zemre paise Moza aru Moza paise Binya aru tai chokora Rifaya tai chokora Elisa tai chokora Azil aru Azil laga chuita chokora asle jun khan laga nam itu khan asle Asrikam Bokero aru Ishmael aru Shiraya aru Obadiah aru Hanan itu khan Azil laga chokora khan asle Khandan laga puila kitab chapter 10 Raja Saul laga Muria Itya Philistine jati khan Israel logoti lorai kurise aru Israel laga manu khan Philistine jati khan osobra polaise aru Gilboa bahar de muri kine niche girise aru Philistine jati khan Saul pichi bisi khitaise aru tai chokor khan piche aru Philistine jati khan muraise Jonathan aru Abinadab aru Malkishua Saul laga chokora khan aru Saul logoti bisi lorai huise aru dear Maria khan lage tai ki maraise aru dear Maria khan pura tai jokhom huise titya Saul nicher hatiar pukhya ke huise kuise apuni laga ta ulabi aru itu pura amike maribi hubo pare itu chamra nakatia khan ahibo aru amiki sorom dibo hoilebi ta laga hatiar pukhya na kuria huise kele koile tai bisi bhui lagise itu pura Saul ekta taw luise aru itu opor girise aru chitya tai laga hatiar pukhya saise Saul morise tai nika pura taw opor girise aru murise inika pura Saul murise aru tai laga tinta chokora aru tai laga pura khor ikil koti murise aru chitya Israel laga sob manu khan jun khan bahar niche asile utu saise takhan polaise aru tade Saul aru tai chokora khan murise titya takhan nicher down khan charise aru polaise
আৰু ফিলিষ্টিন জাতি খান আহিছে আৰু তাতে থাকিছে আৰু দুসৰা দিন এনেকা হৈছে যেতিয়া ফিলিষ্টিন জাতি খান মৰিয়া লগা সামান ওলাবলৈ আহিছে তেতিয়া তেখান চৌল আৰু তাই চুকুৰা খান গে গিল পোৱা বাহাৰ দে গিৰি কিনে বাইছে আৰু যেতিয়া তেখান তাই লগা সামান লৈছে তেখান তাই লগা মাথা লৈছে আৰু তাই লগা হাতিয়াৰ আৰু গল কৰি কিনে থাকে ফিলিষ্টিন জাতি খান লগা জাগা দি ফাটাইছে তেখান লগা মূৰ্তি খান ওচৰ দে খোপৰ পুঞ্চাবলে আৰু মানুহ খান ওচৰ দে আৰু তেখান তাই লগা হাতিয়াৰ নিশ্চয় ঈশ্বৰ খান লগা ঘৰ দি ৰাখিছে আৰু তাই লগা মাথা দেখোন লগা মন্দিৰ দি বান্ধিছে আৰু যেতিয়া বুঢ়া জাবেশ কিলিয়ে শুনিছে চব চিট ফিলিষ্টিন জাতি খান চল কি কৰিছে তেখান উঠিছে চব ভুই নকৰিয়া মানুহ খান আৰু চল লগা গাঁও লৈছে আৰু তাই চুকুৰা খান লগা গাঁও আৰু এইটো খান জাবেশ দে আনিছে আৰু জাবেশ দে ওক কাছ ওচৰ দে তেখান লগা হাৰ্টি খান গোবৰ দিছে আৰু 7 দিন নাখাই কিনি থাকিছে এইটো খান বুঢ়া চল মৰিছে তাই লগা গলতি নিমিত্তে যি তাই উটো মালিক উল্টা কৰিছে মতলব উটো মালিক লগা খুটা উল্টা যি তাই মানিয়া নাই আৰু iki আত্মা বুঢ়া হুতিয়া নিমিত্তে বি এইটো বুঢ়া জানিব নিমিত্তে আৰু উটো মালিক বুঢ়া হুতিয়া নাই এইটো নিমিত্তে তাই তাইকে মৰাইছে আৰু উটো দেশ জেছি লগা চকুৰা ডেভিড ওচৰ দে ঘূৰাইছে ঈশ্বৰ পৰা আশীষ কৰিবলৈ দিব যিমান মানুহ মন দি কিনে শুনি লৈছে আৰু পবিত্ৰ আত্মাহে আপুনি খান জীৱন দে আচৰিত কাম হ'বলৈ দিব ঈশ্বৰে চব মানুহকে আশীৰ্বাদ দিবি জয় মাসি